वेलकम सामीन। आज हमें ज्वाइन किया गया है डॉक्टर अब्बास शाह साहब ने। डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट में स्पेशलाइज करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने अपने इस चैनल पे मदऊ किया। मेरा नाम डॉक्टर सैयद गुलाम अब्बास है और मैं एज अ हेयर एक्सपर्ट यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और मैं जो पहले यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ बाकी कई इंस्टीट्यूशंस मैंने इंटरनेशनली और नेशनली काम किया है। एमबीबीएस मैंने 2017 में किया था और उसके बाद हेयर्स में आगे स्पेशलाइजेशन टर्की से किया और फिर मेरा क्लिनिक इस्लामाबाद में है और पिछले 7 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहा हूँ। तो आपको हेयर में स्पेशलाइज करने का ख्याल कैसे आया कि और फील्ड्स के बजाय आप हेयर में कंसंट्रेट करें? अब बेसिकली मैं पहले भी मेरा इंटरेस्ट शुरू से स्किन और हेयर में रहा, लेकिन स्पेशली हेयर्स में कि यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे अपने भी पेशेंट्स काफ़ी सारे होते हैं जो स्किन के हैं, लेकिन स्किन में डॉक्टर प्रैक्टिस भी करते हैं। हेयर्स का एज सच कोई उस तरह प्रैक्टिस नहीं होती सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के, कोई मेडिसिन नहीं इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दी जाती। तो मेरा था कि इस फील्ड में काफ़ी लैक है यहाँ पे और लोगों की ज़रूरत भी है, और इसलिए उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर मैंने हेयर्स में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और आगे कोर्सेज किए कि ताकि उस गैप को फिल किया जाए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग बहुत फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। लोग टर्की भी जाते हैं। जी, हमें ये बताइए कि लोग आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान में क्यों आए? देखिए, उसमें जो पाकिस्तान में उन्हें फ़ायदा है, पहला तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। टर्की से भी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पाकिस्तान में है और वर्ल्ड लीडिंग जो यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है पाकिस्तान में, और जिस तरह हम इस्लामाबाद में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहले तो ये है कि वो टर्की से एज़ कंपैरिज़न टू टर्की वो बहुत चीपर है पाकिस्तान में। दूसरा ये कि टर्की से फ़ार बेटर यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप किसी अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वो, क्योंकि आपने डॉक्टर के एक्सपीरियंस के साथ जाना होता है, देखना होता है उसे। और थर्ड वन ये कि जो टर्की में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो 2500 2800 ग्राफ्ट्स जो, और जब वहाँ पे आप जाते हैं तो वो आपको बताते हैं नहीं, आपका 2 सेशंस में होगा। इस तरह पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में कोशिश हमारी ये होती है कि एक ही सेशन में हो, और जो हम हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं वो तकरीबन 4000 ग्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट कैन गो अप टू 5000 ग्राफ्ट्स। उससे तकरीबन सर पूरा ही कवर हो जाता है। थर्ड थिंग इज़ दैट के जो लोग टर्की से करवाते हैं जाके, उन्हें कोई पता नहीं है कि किससे जाके ट्रांसप्लांट हो रहा है। टेक्नीशियंस वहाँ पे मोस्टली ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और बाद में जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो आपको कोई फॉलो अप नहीं देता। एनएचएस आपको, चूँकि आप प्राइवेटली इलाज करवाया होता है तो उसकी भी आपको कोई फॉलो अप की वो नहीं देते। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि जितने भी हमारे बाहर से लोग आते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो हम उसे अगर यूके से कोई आ रहा है स्पेशली, तो उसे हम करते हैं कि उसे फॉलो अप देते हैं। और मैं, क्योंकि मैं महीना पाकिस्तान में और महीना यूके में होता हूँ, तो वहाँ पे जितना भी प्री कंसल्टेशन है, जितना भी टेस्ट हैं, ये सारा पहले हम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जब ट्रांसप्लांट करने के बाद फॉलो अप देना होता है तो उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो यूके के अंदर ही किसी जगह भी बड़े शहरों में मेरी टाइमिंग्स होती हैं, तो उसमें जाके मिल के मैं उन्हें फॉलो अप देता हूँ। और उससे ये बहुत बड़ा जो मेडिकल में है कि फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, और मेडिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि पेशेंट को उसकी प्रोग्रेस का बताना होता है। पेशेंट को अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन किसी चीज़ की वजह से आती है, तो फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फॉलो अप सिर्फ हम अगर टर्की की बात करें या फिर किसी भी और कंट्री की बात करें, तो वो सिर्फ हम यहाँ पे फॉलो अप दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने फॉलो अप की तो बात की, उसमें एक एस्पेक्ट उसका दूसरा जो है वो ये है कि क्या प्री ट्रीटमेंट कंसल्टेशन भी आप प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, कि भाई लोग इंफॉर्मेशन
لے سکیں آپ سے, کاسٹ کے بارے میں بھی پتہ کر سکیں, لوکیشن کے بارے میں پتہ کر سکیں, یا ٹریٹمنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ کتنی دیر لگے گی, کتنا ٹائم ہوگا, کیا یہ بھی پاسبل ہے, آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی دونوں چیزیں, پری کنسلٹیشن جو ہوتی ہے آن لائن بھی اور سم ٹائم فزیکل بھی. موسٹلی آن لائن اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ٹائم بھی بچے اور وہ انہیں آنا نہ پڑے. لیکن جب میں یو کے کے اندر ہوں تو اگر کوئی مجھ سے ملنا بھی چاہے تو وہ بھی مل سکتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ مہینہ اگر ہو تو نیکسٹ مہینہ میں پاکستان میں آنا ہوتا ہے تو پھر ہم وہ ساری چیزیں پہلے ان سے ڈسکس کر لیتے ہیں. باقی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ ساری ہم پہلے پتہ کرتے ہیں. اور میری 100% یہی ہوتی ہے کہ میری اپنی اویلیبلٹی ہو اس کے اندر جب میں ان کی آن لائن کنسلٹیشن کر رہا ہوں, چونکہ ان کے ٹیسٹ پتہ کرنا, ان کی فیملی ہسٹری کا پتہ کرنا, اس سے جو ان کا اس سے پہلے پکچرز منگوانا کہ جو سر کی کنڈیشن ہے, اور ٹرانسپلانٹ پہ جانے سے پہلے ان کی ٹرائیکوسکوپی کرنا کہ ان میں سے کتنے گرافٹ ایکسٹریکٹ ہو سکتے ہیں اور کتنا سکسیسفل رزلٹ رہ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میں خود مانیٹر کرتا ہوں, نہ کہ کوئی سٹاف یا میرا کوئی ایسوسیٹ, بلکہ میں خود اس چیز کو خود مانیٹر کرتا ہوں. اور اینڈ تک جو فالو اپ 1 منتھ کے بعد یا 6 منتھ کے بعد ایون فالو اپ ہے, میں وہ خود اسے دیکھتا ہوں. تو آن ایوریج آپ کتنے پیشنٹس منتھلی آپ یو کے سے جا رہے ہیں آپ کے کلینک میں آن ایوریج؟ آپ منتھلی نہ کہیں بلکہ ویکلی کہیں. ویکلی؟ لاسٹ ویک جو میں کیا ہے وہ تقریباً 4 سے 6 پیشنٹ تھے, اور موسٹلی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے تھے. باقی بھی ہم کرتے ہیں جتنے بھی اسکن ڈیزیزز ہیں یا اسکن اسیٹک جتنے پروسیجرز ہیں وہ سارے کرتے ہیں. لیکن اسپیشلی کیونکہ بڑا جو پروسیجر ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, اور وہ تقریباً پورا ویک ہی, اور میں ایک دن میں کوشش ہوتی ہے کہ جو کیونکہ میں نے خود کرنا ہوتا ہے تو ایک دن میں ایک ہی ٹرانسپلانٹ میں کروں. ٹھیک ہے. تو ایوریج ایک آپ کے پاس ایک پیشنٹ آنا چاہتے ہیں جو کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, تو ان کو کتنے دن کی اسٹے پلان کرنی چاہیے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے؟ دیکھیے اس میں فار سیفر سائڈ ہم کہتے ہیں کہ 3 دن, کہ ایک دن وہ آئیں تاکہ ان کا ریسٹ بھی ہو جائے اور اس دوران ان کے جو پری پروسیجر ٹیسٹ ہیں وہ ہو جائیں. سیکنڈ ڈے ہم سرجری پلان کرتے ہیں, اور تھرڈ ڈے ایک دن ریسٹ ہے, اور تھرڈ ڈے کے بعد وہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ 3 دن ہمارے پاس ہو, کہ وہ اپنے اگر پاکستان میں ان کے کہیں اور رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہنا چاہیں تو اس میں ہم انہیں جو ان ہاؤس نرسنگ کیئر ہے, انجیکٹیبلز, اینٹی بایوٹکس ہیں, وہ سارا کچھ ہم اپنے پاس ہی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یو کے سے کسی نے کرنا ہو تو وہ آپ کے آفس کا ایڈریس ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے مل سکتے ہیں, یا ڈسپلے کر دیں گے کہ جو جس پر وہ یو کے میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, پاکستان میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی, اور یہ اس سے جو ہمارے پاکستان میں اور اسپیشلی اور پاکستان کے علاوہ بھی جو دوسری کنٹریز سے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس ایریے میں, اور آپ بہت اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور بہت اچھے آؤٹ کمس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کاسٹ بھی جو ہے آپ جو جس کاسٹ پر آپ کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو ٹرکی سے کم ہے, اور فالو اپ بھی ان کو یو کے میں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ایک ہی ٹرپ میں یہ سارا ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو ماشاء اللہ بہت اچھی سروس ہے. جی بالکل, جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ ہے ہوٹل تک, اور ہوٹل سے کلینک, اینڈ اگین ہوٹل میں, اور ہوٹل کے اندر ہی نرسنگ کیئر ہے. یہ سارا کچھ ہم جو ہے وہ ایک ہی ٹرپ میں جو بھی بک کرواتے ہیں تو آلریڈی ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں ٹورزم کمپنیز ہیں, کہ جو اگر وہ کہیں ٹور بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی انہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ٹور بھی کراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, بہت اچھا آپ سے انٹریکشن رہا, اور سمے تک بہت اچھی انفارمیشن پہنچی. انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ ریویو کریں گے کچھ عرصے بعد, اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا رسپانس ملا اس انٹرویو سے. تھینک یو سو مچ.